Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Имрӯз омадем молбозори Қумсангир рӯзи якшанбе. Навор кардем говҳои гусаладори зотӣ маҳаллӣ, буқои калон, буқачаҳо барои бастан, буқачаи майда гусалачаҳо, моли майда чизе ки ҳаст ҳамаша навор кардем. Видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон аст ба канали мо обуна шавед, якта лайка мезанем, якта комментария хушро менависем. Рафтем. Гови гусаладор бародаи маҳаллӣ, гови калони бақувват. Сеимзоид мега. Гусалаш нар мода? Гусалаш мода. Сеимзоид. Саҳар бега 7-8 литр шир дора мега. Ҳоиз рақамош ҳам мегирад. Мана. Тамошо кунед. Govor tamosho qiling. Нарша 11000 мега, бозор 9000 присидеста, ози рақамош ҳам мемоне. Кадомира савдош ту бури гириф, савдо мекунед. 901 07 خب 3444 901 07 3444 خریدارا باشه مرحمت. آدرس گلستان کالخوز بود مرحمت. گوی گوسالادوری یوش پارادوشم بعد نیست. گوی سریدی گوسالاش بکچه گوسالاش میان درازی خوشوه. нарша 12000 мега, савдо мешавад. Саҳар бега 5-6 литр шир доштааст. Бозор чанд кадака? 10500 бозор присидеста. Баланди. Гои гусаладори карпати сафед. Ман бо қачаша бине. Қачаш аҷоибот миёндароз бардашпо дарша 17000 мега бо савдо мешавад. сеимзоид мега. саҳар бега то 10 тара шир ҷӯшидагӣ мега. бозор чанд кадагиша нафаҳмидем ки барое ки соҳибаш зайни таҳлиҷа савдо кардестай. гови калони бақуввата. гови гусаладори карпат. гови ёш ё дуюмзоид ё сеюмзоид. нарша 15000 мега. хоб хӯрданаш, худша макиданаш аҳлишта полни гарантиш қати медода. 1 ҳафта гарантиш қати. шири гуфтагиша натия. нарша 15000 мега, саҳар бега 4 литри 8 литр ширда ва гарантиш мета бег арзаи гусолаш. ҳозир якас 11000 савдо дора. 11500 додагӣ нест, намеша мега 11500. гусолаш мода будааст. гусолашаш мода. ана гои гусаладора бинед 22000 мега савдо мешавад. сеюм гусолаш саҳар бега 10-12 литр ширда гарантиш. гусолаш бинед чиқадр хушрӯ. гусолаш нарай мода? ҳозир ҳамин мода. ҳозир номерош ҳам мегирем. гов гарини гови хушрӯ. гови фарбе навзоид. бозор чанд кад ака?
بازار روش نکس بازار وزیراشتا چی کردگی نیست. تلفن نمبر متی 909 26 24 24 خریدار باشه. مرحمت. آدرس چیلسالاگی خمسانگیرا کالخزاباد چیلسالاگی نویای جلالدین بلخی. گوی کلانترینی بازار گوه خوش رو تماشا کنیم بعد معلومات میتیم. نای گوسولاش غنوجی علا 6 ماه بوده است. چند ماه بغض گفتی خوری؟ 3 ماه بغض ای بود. 18 لیتر شیر با گارانتی شای. نرخش 25000 میگه. نرخش 25000 بود سودا میشه. راگردی شوینه. رقم رو گفزن خوری 58 0010 خریدارو باشه. مرحمت. آدرس خمسانگیرا خمسانگیر خریدارو باشه زنگ بزنین. 25000 معامله داره. 18 لیتر شیر گارانتی. 3 ماه بغض نه با اونوجینش 4 ماه ما 6 ماه گفتم 4 ماه بوده است. 4 ماه اونوجین اونوجینش هم بهترین مول میشه. گوی گوسالادور گوسالاش بخچه شبینه میان دروز خوشرو سهر بگه 7 لیتر شیر تا 8 داره. зависит دوای خوراکاش. نرخش 10000 میگه سودا میشوه با بازار 9000 نرخ کرده است. وزیرش دودگی نیست. وزیر رقمش هم میپرسیم بتیه سوزه. گوسالاش بخچه بخچه خوش رو بوده است. تلفن نمبر متیه که 992 991 88 60 60 رقم رو شنیدین. آدرس بلشک دکی کالخزا بود. کالخزا بود. خریدار باشه مرحمت زنگ زنین. رقم رو گفتیم. گوی گارانتی نیاره. دو بخای کالونی فربه هر دوشه 35000 گفته استم میگه با سودا میشیده است. بازار هر دوشه یک جای 33000 کرده است. بخای کالونی فربه شروع فربه شیدگی هم پرادارشون هم خوبه. جوای به سوزیرش تا پرسیدگی نیست میگه. بقا برای بستن 9000 سوم نرخش سودا میشود. 8300 سوم بازار کرده است. ایشم اخته چند باشه ای؟ اخته یکا ایشم نرخش نفت ایره چند کد بازار 8000 ایشم بازار کرده است. ایشم برای بستن آنهای بخار بینید پاروداشا 8000 میگه نرخش. بازار بلندش 7000 کرده است. بچه عجوی بوده ایسی بگردم خیلی کن پارود را بینید انشاءالله خیلی زور میشه. نوجینچه نوجینچه قصیر یوی شالی بخار افتادینش 47 میگه 4700 سودا میشود. نوجین برای مولکنی بازار بلندش 4300 سوم کرده. این سفید چند کرد؟
5,5 сафед 44-45 то 47 бозор кардааст. Сафедча. Ҳардушам уноҷинои пародни. Мана букача. Букачаи пародни. Шулло ягзбурай 3500 савдо мешавад бо бозор 28-29 кардааст. Қачаи пародни деҳқонӣ 4600 савдо мешавад. Бозор то 4000 кардааст. Шоло моли тоза. Қачаи ки иншоалло инода шир дар кор нест. 28 меганарша савдо мешавад. 2300 бозор кардааст. ҳозирашта додагӣ нест. мода ё? Солачаи Карпат. Мода 28 нархш савдо мешавад. 2500 нархш савдо мешавад. Чанд кад бозор? 21 2150 сум бозор кардааст. Барои иншоалло моли зур мешавад. Солачаи Карпат. Солачаи муддат зоти гарданша бинем иншоалло барои молкунӣ моли зурай. Чанд кад гуфти озӣ? 25 2500 озӣ бозор кардеста. Хушборчо нархи хушборчо дар бозори Хумсангир 1300 савдо мешавад. бозор 1000 сум як ҷоя пурсидааст. ҳозирашта додагӣ нест. бародаршон ҳам сӯзанд. 1000 сум як ҷоя кардааст. ҳамаша як ҷоя надодам. мана барачои среди шир дар кор нест инода? Шир шир бурмонага уже алафқирай. Сета мода доштааст. дигарош ҳамаш хушкор 900 сум меган савдо мешавад. бозор 800 сум 820 сомонӣ кардеста. ҳозирашта додагӣ нест. савдо шудааст барачо 20 барача мана 7 мода будааст. дигарош 13 тежигаш хушкор 560 сомонӣ. ҳози гуфт агар хато кунам бахшиш. 560 сомонӣ ҳамаш 20 ғалтиз мегӯяд. 560 сомонӣ 7 мода 13 хушкор.